हेलो सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानको मु खट तळ स्वागत कली मु निजे मो शरीर सह आपण मानको स्वागत कली आ गुटे नुवा फ्रेश ब्लॉग रे तो सांग माने आज तो सकाळ रु ब्लॉग आरंभ करिबा ब्लॉग आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानको कहि दउ आपण किमिति कोन ब्लॉग हबो आम ब्लॉग आज पूरा जमादार मजाणिया पूरा मस्ती वाला पूरा फुल माने पूरा बोबाल मसलादार पूरा को मसला कहले जो मसला आप भाई पारते मसला ना कहले आप कहे ना पैसा खाई आम पैसा खाଇବା लोक नहीं सांग मैंने तो आउ लाट लाट कर चलो आज ब्लॉग आरंभ करिया तो आज कौन कौन होची आप मैंने सब यही ब्लॉग रे देखने तो लेट्स गो चलो no, no, लाइक करने देखुने टेंशन माने पूरा फुल टेंशन आपण माने टिके मते सपोर्ट करंतु वीडियो को देखंतु पसंद आछि कि नहीं लाइक करके कहंतु कुह सुंदरी अरे तबे मो प्रश्न रो जवाब दियो ए घंच अरण्य रे तुमे एठी कोन करूच ता सांगरे ये कोमलवती शिशु ये शिशु कहार कुह तो सांग माने टिके एबे देखुदली जस्ट मोबाइल कोन कहले जो पौराणिक जिनस टिके देखुदली आउ सेही ऊपर टिके हम कहली टिके देखि करे किन कोन नागुजी तो हेड ऊपर रेल सेल चल देला तो आपण मानो किन कोन लागिला तो भल लगी तो भाभी भल लागू न लागो आम को एक्टर की ए पुओ तो खाली घुसिकी रखिजु हेडा तो सांग माने वर्तमान समय हो गला केते सकाळ गोटे माने बेला गोटे हला कि एडा सकाळ ना एडा मध्यम समय मु गाधुआ पाधुआ करिनी वर्तमान जा गाधेइबा तापर पाधेइबा तापर पाधेइबा माने पिंधिबा बुझेला मूर्ख लोकंक संगे रही रही का मु भी मूर्ख हो गलनी कोन करियो मनिष टिके के बुद्धि दियो रे घर भीतर जंगल देखा जाउ जे हेतु अरे से गुटे हला मन खाली गोटे तार सत घोषी के रखि जेडा आ किछ तार डायलॉग ही नाही अलगा डायलॉग कोन ओटे बाबा कुआ तो सामाने छाड़ो तो आम बाहलु बर्तन आम बाहलु नै मु बाहली बर्तन कोन गाधा पधा करबी आ गाधी सारा पर घरे तो आज कौन गोटे हेची आ कौन हेची गोटे बासना होतला कुंडा पिठा कौन गोटे होतला आओ तो बर्तमान सांग माने हमर घरे होची कोन बिड़ी पिठा बस तो पिठा हेइनी हबो हेले किंद कोन होजी उपला वाली गुटो बोले बाबा गुड़ तळकू तो को पिठा करा हो चकली पिठा चकली केतटा कोणा ए तो चलो जीवा आरंभ करिया मु गाध पादी गस हरि A few moments later एडा मेरा राबी देला लो काऊ 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 तो सांग माने काऊ नाही मो ए ड्रेसटा कलाटा पिनि कि नाही तो ओटा गाधुआ पाधुआ हेई गला एखुणी वर्तमान चिकन चाकन देखि पूरा फुल सेक्सी देखा जाइछि म केन देखछ नजर लागि जीव सेक्सी के देखमणी चल जीवा खाइबा सांग माने देखंतु मो सीन को रिक्रिएट करछि मोर पुओ तो एडी कैमरामैन एडी पुओ से तार जस्ट जो सीनटा गला से सीन को रिक्रिएट चला बाबा हलानी आ भल गिरी गीत गाई हाँ बाबा हला रेडी 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 तमें मोठू भी बढ़िया कल बढ़िया मस्त सुपर
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଆଗ ପଖାଳଟା ମେନ୍ ପଖାଳ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଖାଳ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ସେଇ ପଖାଳର ଭାଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ଆଉ ଇଏ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ବଡ଼ି ଫଡ଼ି କୋବି ଫୋବି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଉପରେ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଆମର ତ ଏତିକି ହେଲେ ତ ଯା ଆଉ ତ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଗରମ ଦିନକୁ ପଖାଳଟା ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ କେଉଁ VIP ଲୋକ ନୁହଁ ବିରିୟାନୀ କରିବୁ ତନ୍ଦୁର ଖାଇବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପଖାଳ ତ ପୁରା ଓହୋ ଚାଇଁ ପଖାଳ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଦେଶୀ ତମ ଆଡ଼େ କ'ଣ କେମିତି କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଆଉ ଦେଖି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ପଖାଳର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏହା ଦେଶୀ ଚାଉଳ ପଖାଳ ବଡ଼ି ପିସ୍ଟା ନେଇଗଲି ସୁପର ଝକା ସୁପର ହିଟ୍ ବମ୍ପର ହିଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ବାଷ୍ଟର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଖାଇଦେଉଛି ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଘରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିଦେଇଛି ସିନା ପୁରା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପୁରା ନିଆଁ ବାଣ ଯେଉଁଠି କହିଛି ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଆମ ଅନୁଗୁଳିଆ ଭାଷାରେ ନିଆଁ ବାଣ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନାହିଁ ରହିବ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଖାଲି ଦେଖ এই যে বেড পুরা পারি পুরাকিরি রেডি হেলা সে খুনে মুই যদি আইলি সে ভসকিরি নি করলে যে মুই পুরা তিন বেড়া বুলি পড়ি তাকে পবনে সে যে ধাসরে গলে মুই পুরা তিন বেড়া বুলি পড়ি খালি দেখো সে খুনে আইবে খুনে রুমরে মুকে দেখুছি তো সাঙ্গ মানে হে ঘরে দেখা হেলানি এই ঘরକୁ চাল ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିତି ହେଲା ଚାଲ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ହାଇ କଲା ଖୁଣୁ ହାଇ 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 ଏମିତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ ଦେଖ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଥରେ ହାଇ କରି ମାନେ ଇଏ 5 ଥର ହାଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ହାଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ଏ କ'ଣ ଯାହା କଲେ ବି ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଦେହରେ ଗିରା ଦେଇ ଯିବାର ନାହିଁ ନା ଇମା 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 ଇଏ ଗୋ ଦେଖୁଛ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ରାଗ ରୁଷା ନହେଲେ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଏ ଖୁଣି ଚାଲିଲି ଆମର କ'ଣ ରାତି ହେଇଗଲା ନା ଯିବି ଏଖୁଣି ଆମର ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଗିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ରାତିରେ ଚୁର ଚୁରି କରିନା ନେଇ ଆସୁଥିଲି କି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ରାତି ଆଇଲା ବେଳକୁ 11ଟା 12ଟା ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଏଖୁଣି ୟାକୁ ଏଖୁଣି ମନେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ